بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تلو الله تعالى كوني مالو كسولي كشيرين كصلى الله عليه وسلم وتبني كوفي أما وفنا فوق أو كوني مالو كوالي مالو antu mawuye nanga bulo noye amawuye anga ka barano ye anga longa fo ajiyan be dina kola ajja sere be dina kola mawu fola ko sebe kay kunyima lo ka encourager au kerila musul lo roka bo dina kono ko sebe ni ka be ko che babaw muso babaw le ko former muso ka jijala dogoni lo ma be langana me chewle la e ka cheba fen abula muso bale la muso le ka lamo o banga dina ko na to masre ka sha anga lon ba do be wa fa mako ala amina shanqiti rahimahullah ali adwaul bayan kitabu do ko adwaul bayan tafsirula o wala fi bagalu lon ba islamiyal lonin be ala ka be do karfala fanu be olon bagabani ama fayo afafa to la jona bamso le ka lamo ka bamso se la lamo chogola ani kase alla daru chogola Allah taala ka ben sababa aka sokono kara na ka demizene kara aka ka bale feluma abamso ka alla drusi qur'ana la bamso era duma qur'ana drusi ka deni kara qur'ana la sokono kata sama to sebe karangara la folo den ka qur'ana do sa babulo sokono amma do ma de qur'ana karanya do be fo ko qiraatu o be kitabu bado kana fo ko shatibiya musuni ka den karan shatibiya la sokono aka den kara shatibiya la sokono o ko mi qur'ana karan riwayat ta aninani ni obe kara kitabu mo no shatibi musum to ko duru ka din duru sala so ko ka karala ka so den mata karanga la ko arabu kana na haw kitabu bado be fo ko alfiya musoni ka din kara alfiya la so ko no ako duru si ka ta so ma to asba karanga la ko mo men kan be kara so ko no afo ma ka kara mo ka ba jone ka kete ni bamso sala ka den la moni na afo den to be nyabo fembre fetu me de loni wa ni ka mo moy aka karantoi kata ko gore nyanyini kata fa be se ka karanke ama karanti mi ale so no te loni be loni na lawta la ko bona de re ali tinina kongo la karan ko zeta ali sila kongo le tatu o demsene fitini mi ma se santan folo aka corona drusi kanin drusi ali le ko bi ko e 48 ba te wa parce aka fen lombi mo do si sambi saba karana omolo o to bani lon ba bani aka la mo nyu abola muso badol fe luma ba ale ka fen ke lonina ale ka fen ke dina la ala bo nyo baraji sebe muso ni aga ila ga magai la ale be luma mais abe gwa min kala luma ayela keneka alona ka fo musoni muso badolo anga lono ba al-imam malik rahimahullah ali fana ma fayo ama fache asise migala sanani masan loruma lono soma abamuso ka ko sebe ka laben kanya ka fani nyina ma do kana ka jalamu siri akuna wa zo lono ba do madina lono do ifo ko rabia ko ta rabia allame jogo nyuma me beni karamo ni na ani abe adamadiyan nyuma mo fola ani jogo nyuma mo be fola bolo yita o kara fola yani bena karanda mina al-imam malik rahimahullah ni le kala alun fole kata karangero la o ka karan fen ke kaloni fen lase abe baraji be se muson kal mizanila muleka imam malik blola abamuso nota faje tunte gabamuso kasla nyuma da koro afla kala cheba de dinala kata soro imam maliki kelen to de den yo lon to anyo to kasha muson to se ka fo ifate bi
ma ko be dina mi men de be dunya la te ko la atu be se ka do ko ngara te haram yo me dole kafsa ni doye siga ko ntala mo baya dina kono o kafsa na to be de kere kere bulo ma mo baya dina loni kono min kala ala koso min bena kiren tama solla sa te kala to yin koso ate kala ira koso ifana kini den do ala kai ke to ti dion kono ita do ni si koso de ile ba do ala le koso ala le be nafa ke ni aye o bala muso ni na anga lol maka bambe nabi fo mako al imam al bukhari rahimahullah akadi islama be ite se ka loni ke fioni ma cheni to golo me ale fana ma fai anya mala faka ni kamere ni funu gani ni abuya min kala doni ala ka nya minala ate yelike me muso ka dina koso muso ka ala yesere koso o wati la dotro sopo tu manyina bo muso ka jigi sama ala o taala ka ala o taala dari ka alla dari londo dugu tala la ka to sunola adana fo anyina ka fo ika duwo koso ani ka dama kasi koso ala o taala yoro ala bini denya la sigi amai ka duwo koso so bere so nyuma ajigi mate tauhidu sabatini lo alla lo o sabatini lo ama jena wala ama malaka wole ama ta karamo fa mata waliyu fe akinya sala o taala ma o kemi ngala ala o taala ka funi ngani nyala sigama funi ngani fala ke nyasi loni nyini ma bamso fala ka de meloni nyini na ka sito santa ani doni Imam Bukhari ana bamso ani akoroche Imam Bukhari koroche o saba o fala nyonga kata hijila maka o semi ngala yi Imam Bukhari ko abama ko sabari dionye nye to ya meloni nyini o kemi ngala bamso diona ka tui kaloni ni maka kaloni ni madina kaloni baka bai bale fala ka fefe ka dina ngono o nyobe se muso nkamizana kono o nyogo min be akashia fo kateme o to ba fe muso la barakabo muso be barabala ala tala ka baratla ka do karfa muso la ka do karfa chewla be binga wulila ta logola ta voyageola ta fe unyini kana di muso ma ka fo chewna dia bu ya buluma ay dum ni di muso ma muso te che balo chere be muso balo ka fo chewina ay siro ni ka di muso ma we che barai ka fo chewina ay farya bo di muso ma we chew ka barai ga muso barababo bolo de o be din la mo minani o be barabala de no sela ke chola ana fa be bunya de ala an kise no masa ke chola to re fa be wara ni muso labana tabulo chejole be do din koro sokono ni fa ko ta ya fota ni sina muso ko ta ya keta ni mo ko ta ya keta o mainde afi dina ni fa ko ta isabari ifa dali to ifa ko la minti ala soyi ni sina muso ibalo de ya bunya ni ma sina muso ni ma ne sina muso bunya kana ne buya no kala bisla mata meni ko temena ile ni cheche ile bunya fo idina ko temena ni sina muso je ibunya fo idina femi be dendu sula baka to ko faina so ne takala sege ima ne bela ke jodi kadase o kelna kasini fo wala dembe do ile ka ko mbaka kala de akelata ifa ka kenata islam zo ka kenata den tolobe to na lomba tolobe na lomba c'est très la fin de la de cela bon femi me la bla de cela o te fenyu me jole ka bla ile ko sa yeji akosebe musula rejina soro kadi fo kateme la sala ke jola o nyakelen fana mala jaharama soro kadi kosebe na masaka jola kidin sallallahu alaihi wasallam ako jahannama yira la alela kaka soro famba be muso mo be jahannama kono amuso maka shana chemai o ka chine mai nga sallallahu alaihi wasallam ko mule ko lase ako yakfurna ko kafiriya kam gala sahabo ka ba ko yala kafiriya su ya jumalo ko nyumalo mbaliya ko nyumalo mbaliya juma ka ko nyumalo mbaliya o furu chewma ako Allah so e ka nyu Allah so ado furu che ka nyuma ko ye san kono kabino o furu la chebe here kala o ye ni che ka era da kelundo che ka ko do kelundo che jota la de abenyi na here de beni be ko aba ko kabini ne be madrika here nyala folo o kuma kan kelen ko so ko muso shama mina yere so jahannama kono ni tawhidu ko ni mi atana to kono de me abana jangata yi ko so muso kan ka janto ala yi janto ka so kono lala i kana to muso gbere to so gbere ko ki kalu kono rejere o be muso shama soro de o be muso aya janto teri kola teri mimbira ya to iche ka kalama teri do bi ate chi arranja ka so kono teri bete mira nyuma ndula muso kono teri bete ide nyuma dilima ide do be akan ma te beni so ni kono
ile cɛ mobili borila ye taxi chauffeur ye o cɛ tɔgɔ mina cogo ani nin cɛ ye limamu est ce que a fila mina cogo ye kelen ye wa est ce que limamu muso comportement ani chauffeur cɛ muso comportement est ce que kelen lo wa hali n'a sɔrɔ a fila si t'a la sɔsɔ ye mais kelen tɛ o tun b'a fɛ i bɛ cɛ min kun i bɛ tugu o cɛ tɔgɔ le kɔ ka baara kɛ o cɛ tɔgɔ la idée la madame ala sɔsɔ tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ ire in na min ni cɛ ta tɛ kelen sɔrɔ i kana baara ko la dɛ o de bɛ muso caman ka fɔ i cɛ n'a tɛ so kɔnɔ hali wolobaga i furutɔ i ba bɛ ladilikan caman d'i ma mais n'i sera i cɛ ma ɲininka fɔlɔ fɛn bɛɛ fili kɔfɛ i cɛ ma ɔhɔn i bɛ fɛ n'u yɛrɛ ye ko nin kɛ cogo di ni min ni conseil tɔw bɛnna ɲɔgɔn ma min tɛ ala sɔrɔ i bɛ baara k'o la mais ka to olu ma i bɛ taa olu kɔnɔ kow ɲɛfɔ nin ɲɛna ni fɛn min tɛmɛna i b'a ɲɛfɔ fɛ yen k'i teri o de bɛ lu ci furu dabɔla sutura le kama i b'o min kɛla o ye o fana ye furu labato dɔ le ye mɔgɔ wɛrɛ da man kan ka mɔgɔ wɛrɛ tolo man kan ka don ale la ko la so kɔnɔ furu dabɔla sutura le kama o de fɛ muso pilasi ka bon kosɛbɛ an ka diinɛ nin kɔnɔ muso daraja ka bon kosɛbɛ an ka diinɛ nin kɔnɔ n'i ka filɛ ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam lon fɔlɔ min na ni jibirila ka ɲɔgɔn ye a siranna nka mɔgɔ fɔlɔ min k'a dusula sigi o de kɛla muso ye an ba Khadija radiyallahu ta'ala anha o de ka dusukun sabati muso nin k'a dɛmɛ a ka diinɛ la kosɛbɛ ka dusukun sabati kosɛbɛ malgré ciden ye ciden ye jɔn tɛ ciden ye mais a ka kuma ɲumanw f'a ɲɛna ka hakilisigi las'a ma k'a dɛmɛ a seko bɛɛ la kosɔn ciden fana ma dɔ wɛrɛ furu ka fara kan fa fatu min kɛla radiyallahu ta'ala anha ka ban fana Alahu ta'ala ka jinɛ dan tigɛ so diɲɛ kɔnɔ yan kosɔn a ye jija kosɛbɛ a ye place ka bon fo ka tɛmɛ bɛɛ n'a ka baara lo baara min b'a bolo cɛw tɛ s'a la den lamɔ cɛ tɛ s'a la dɛ hali u bɛ sabari min kɛ denw kɔrɔ ala bɛ muɲu min kɛ den kɔrɔ n'a kalifala cɛ la cɛ bɛ kari den yɛrɛ kɔ ka to yen donc o min bɛ kɛla o ye n'a kɛla ala kosɔn i bɛ baraji sɔrɔ i bɛ guwa min na so kɔnɔ n'i ka kɛ ala kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛna dumuni o don i bɛ dɔ sɔrɔ o baraji la ni sunkaro sera sundo waati sera i bɛ suguri labɛn min kɛla mɔgɔ o mɔgɔ bɛna don dɔ la n'i ka kɛ ala kosɔn i bɛ dɔ sɔrɔ o baraji la suntigɛ min bɛ labɛnna o ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛna dɔ o la n'i ka kɛ ala kosɔn i bɛ baraji sɔrɔ a la cɛ min ka san kana ale b'a ka baraji sɔrɔ ele min k'a labɛn ele b'i ka baraji sɔrɔ muso bɛna ko ko kɛ so kɔnɔ furu kɔnɔ a y'a kɛ ala jatika kosɔn n'o kɛla a bɛ baraji sɔrɔ parce que ala le ka ala ko le kosɔn a sera ɲɔgɔn ma e ka e sɔnni bɛ tiɲɛ nin na ala le kosɔn n'i fana ka ale fana sɔn nin na ala le kosɔn o tɔ furu yɛrɛ ye ala ko le ye nka fɛn fɛn ni ala ko lo man di sitana ye sitana bɛ fɛɛrɛ le kɛ waati bɛɛ k'i ka baara ɲuman tiɲɛ i bolo o tɔ a yɛlɛ foli di ala an ye an fana ka a ye nin cogo la de fana a diyala an ye n bɛ Alahu ta'ala dala ala dɔ fara nin kan ala bɛnsɛmaw de a y'a lɔn k'a fɔ m'u bɔra so kana m'u tɛ yan mɔgɔ n'a bɔra jamana wɛrɛ kana a y'a dɔn ko somɔgɔw mako bɛ fɛn fila la a ye bolo somɔgɔw mako bɛ fɛn fila la a ye bolo mais kelen bɛ yen mɔgɔ caman hakili bɛ so de ma o ye k'a fɔ an ye fɛn bila ka taa di somɔgɔw ma n'o kɔni kɛla o tɛ bara mɔgɔ la parce que an taara vente la an kan ka na ni wari ye mais somɔgɔw mako bɛ fɛn wɛrɛ la hali bolo kɛrɛkɛrɛnnenya muso min ka bɔ ka tɛmɛ o kan o de ye diinɛ ye hali natɔ ka bɔ so ye kɔsɛ waati n'a ye kɔsɛ na diinɛ ye min ka bon ni fɔlɔ ye peut-être i na waati bidaga dɔ to i ka bidaga dabila peut-être i na waati shirikuya dɔ to i k'o dabila peut-être i na waati fani suguya dɔ bɛ yen i k'o to i ka fani ɲuman dɔ ka silamɛya ta dɔn ni somɔgɔw k'i ye o nafa ka bon somɔgɔw ma ka tɛmɛ i da miliyari dɔw ma an bɛ Alahu ta'ala deli ala dɔ fara diinɛ kan ala bɛn sɛbɛn de fitiri tɔ ma ɲama la le yan a kɛ tɔgɔ ka salama jazakumullahu khairan fɛn tɛ nin kɔfɛ tuguni an bɛ ala de deli min fɔra a sehe bambaran kan nin yɛrɛ ala su bɛɛ sɔrɔ a ha mɔgɔ ni kege ara hamu diga men ta kere ara yugo qoru sikiko atuku yugo qoru siki banen tari himbe gari hawa wari yugo qoru ku siki ka aku ngisitu bane oro kenta la ta kene al amin shinqiti ada kitabe yugo ko adwa al bayani kitabe qurani to anan tanonga nanti himbe hajun takine kitabe ke ken kitabe dawar nana ati kemma ada durusinde qur'ana nga na durusinde shatibiya na durusinde alfiya ibn malik amma abisat tonja hana karangi donc ken yo qore alhamdulillah atu intenyani awa kemma yanda encadré mago duna suhirni akenna nga hale imam malik insimende hibesu serenta kempeti muke sereda atakami hawa wari abada allah dungen kamma yagaru nan pakko to wati yagare nyanda encadré mago nyana ke asikandi
ara lagare akani siratinte Imam al-Bukhari ati siran tat na tuana anga Bukhari tokonko anga taw lolo anga matika Bukhari anna tika muslimuri atike Imam al-Bukhari amma ami hawawari kebe gani kayfinga asuho kotenga ati Bukhari awinga ki hakke ne shino nagati me hakke Allah ra ya lagay haben tabrina na manyamaga anga to koni yare ke tanki nan tabrene lengu bane wa ma ken kay mere ha ken yaran ta hoy ati golle ta kutay ati ga yare sireke amara ga modini amara ga domani amara ga manjara katana ni ami keze men hoy ma Allah rusu asali jintu aw sallina ikiten ko ni Allah a ikiran ken lengu bane o kama ngamurna ma yalla angana aywa ya ku sagandai ata to kenyai ma Allah garni kotay akui weekend nogondi Allah rasirkai kella kunara nanti tungtungna uyi garan jarabi ka anda garu kasuye sababu dangan Allah gana dungatai mo garan de meke ya un sagandai ati Bukhari ya ku yike mo gara ga hititi sahari donc Imam al-Bukhari awa seren taken ka kono serada ati kusro siki wase ona atu nanti janga ya garunga ya gadan takaban nekke idui donc yi gara ga warke Allah hallari adingi dengan mosro Allah nyana agana lunga Allah subhanahu wa ta'ala dengan harsa aywa ogo digambana be ko ni Kenya ni yugunga kirno kusu ya garun kirno nga aywa o anwarni naga mama oga giri wuro aga gilli doyi oga giri kiyo gilli doyi awa ke qaymani bawno Allah gara faran qi sallallahu alaihi wasallam sele hana be gara hakarta kinai sele hana be gara koy nan tampa karanta woni kenta yana hobure akani ya garenya Khadijatul Kubra ati kemerenga Khadijatu nya dinan da demandana hana hi faran da sallallahu alaihi wasallam kenya sababu wa faran ma yagi ma Khadijatu afhalle yani Allah ra Khadijatu ku maga kuni aljanna nan jami afatin kani ati bashir Khadijata bil janna ina bi baitin fil janna ina Khadijatu nyagalindi nanti tawra khawada ngani aljanna tiken tawra ke ida garantin kinai sobebe go Khadijatu ya agara yarum batrandi sangendi sogondi dimun to kono mobe ken kompeka awa ken tawra ke ka ken mo banani kalmum banana nonga anta ho mo nonga mahimbe galinga dangani Allah gana kenya ngoda ga dangani tawanari ko barka alingo dangani jazakumullahu khaira هذا هو الناس الناس عندك ولا ان شاء الله ان شاء الله انا وقتكم